Pinakaganahan nako nga part sa ako ang pag-hike-hike kaning makakitag mga batang lokal. Gikan na di ay miani og Mindamora Falls, nakabalik nami sa van, tapos sakto nga daghan kay bata nga nag-atang. Pero naglagot ko ani nga hike kay wala jud ko ka prepare no, kay sukad atong kadayawan, super busy na kaayo ko, wala man lang ko kapalit og mga pagkaon nga dalaon ako sa bukid para sa mga bata. Maayo na lang while nagpaabot mi sa van, nakaagi kog 7-Eleven, nakapalit kog gamay, pero gamay rasad kaayo. Sakto sad nga kani mga bata walo ni sila ka buok. So na ako'y nabilin nga upat na biskwit sa akong gibuhat sa duha ka bata, isa ka biskwit. Mao nang masuggest nako sa mga hikers kung musa ka mog bukid, kung pwede pagdala mog daghang pagkaon. Ang akong ginabuhat guys, akong ginadala nga pagkaon kana ganing wala sa tindahan kanang mga lami ba nga biskwit, chocolate, or unsa man na inyohang madala kay gusto jud ka